ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት يقرب له مدنقص يكونن زيو بقى سقاعتي تفطروا خمسيلكم እንዳተዛረብኩም ንህዝብ ራዕዲ ይፈጠር ገለታት ይብሉ እንዲዮም ንንገሮም ግን ተደባባይ ዝወፀ ባዕለሙን ዝሪእዎ ዝገልጽዎ ዘለው አፍቶም ናታቶም ሚዲያታት ዘፈራርሑ መሲልዎም ክገልጽዎ ከለው ከዓ ብኻሊ መንገዲ ሞራል ክቀጥለ ይነቅምጦን ንሕና ሰራዊትና ዕቱብ ህዝብና ዕቱብ ኮይኑ ተዳልዩ ሙጽንሑ እምበር ይመጸለ ኢሉ ደንጊጽ ዝብህርር ውላድ ዘለዋ ስለ ዘይኮነ ትግራይ እንተ ተዛረብና ይሐይሽ ዝብል ይዘለና ግን ክዝረብ ዘይብሉ ዓብ ዘይነውጽን ልክ 2013 ብናይ ትግራይ ቆጣጥራ ብግዝ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ምብራቅ እዝ ዝነበረ ኣብ ደቡብ እዝ ዝነበረ በአምቦ ከባቢ ዝነበረ ተኣኪቡ ናብ ቆቦ ናብ ወልዲያ ናብ ሚሌ ከባቢ ከም ዝተጸግዐ ሃይለ ጥራሕ ዝብሎ ይኮነን ደደቢት ጥራሕ ዝብሎ ይኮነን ብርግጽ ደደቢት መጀመሪያ ኩናት ምስተጀመረ እዚኹም ትገብሩ ነርኩም በዓልኩም ጀሚርኩም ወለኹም ኢልና ክነቅርብ ከለና ቅሪብና ኢና 2013 ኢና ቅሪብና ሕዚ ግን ባዕሎም ናታቶም ፖለቲከኛታት አፍትሽዑ ገፋ በለው ዝብሉ ዝነበሩ ባዕልታ የደንዳውን ቅሪቦም እዮም ጦርነት ከመጀመሩ ከሁለት ሳምንት በፊት ይብል ታየደንዳ ከሁሉም ግንባር ከሪፐብሊካን ጋርድና ህዳሴ ግድብ ጠባቂ ተብሎ ከተመደበ ሰራዊት በስተቀር የተቀረው በሙሉ ወደ አፋርና አማራ ክልል ሄደዋል ስለዚህ ዝግጅቱ መጀመሪያ ኢኔሩ ይብል ታየ ወሲኹውን ሰራዊት ትግራይ ኣብ መከላከያ ዘሎ ሰራዊት ንሙጻእ ተዋሂሉ ዝተገበረ ከም ምዃኑ እቲ ኩናት ምድላው ነገር ግን ከምኡ ክግበር ከሎ ትግራይ ክትልዓል ትኽእል እያ ደቃኹ ውቅዕዋ ክሕረድዋ ከለው መራሕታ ክትሓዝዋ ክምኮር ከሎ ክትልዓል ትኽእል እያ ዝብል ጥርጣረ ስለ ዝነበረ ብምልኡ ኣምፂዎ ምስ ኤርትራ እውን ተዘራሪቡ ጸኒሑ ኦፕሬሽን ፈጺሞሞ ትግራይ ኢዳይ ሃበትን ሳላ ቡቕዓት መራሕቲ ሳላ ጀጋኑ ተፋቲጋ ኣብ 8 ወርሒ ውሽጢ ሽሾ ልፍንታውያን ጸላእቲ ፋሕፋሕ ሓቢላቶም ተበቲኖም እዮም እዚ ታሪኽ ኣይኮነን ናይ ርሑቕ ታሪኽ ኣይኮነን ናይ ትማሊ ታሪኽና እዩ ሕጂ እውን ጀጋኑ ዘለውዋ መሬት ጀጋኑ ምዃና ስለ ዝፈልጥዋ እምበር ስቂሎም ኣይኮኑ ሕጂ እውን ይዳለወለው ንዳለወለና እኮ ይብለካ ኣሎ ባዕሉ ትማሉን ዘርዓናየው እዚ ተው አትንኩን ትልቅ አጀንዳ አለብን የቀይ ባህር አጀንዳ አለብን አትንኩን ተው ይብለና ነር ዝነኾ የለን ግን መሬት ትግራይ ዘይሃውኩምና ማለት እዩ መሬት ትግራይ ሃውና ባሕሪ ክነምጻሉ ዚያያ እዚ ክብሉ ከለው ኣይዳለውን ዘለው ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እንተሃልዩ ብደንቢ ትንብለ ዘለና ምርዳእ ኣድላይ ከስቲ ምድላዎም ሰራዊት እስከ ምቕራብ ዝኸደይ ሰራዊት يقربلو ሰራዊት يمصلو ንትግራይ ዲኒ ኤርትራ ንዓና ይጠፋናን ትግራይ ዘይወረር ኤርትራ ክትወረር ኣይትኽእል ከምታን ታደሰ ዝወሎ ብምዕራብ ትግራይን ብቡሬን ከጻውታ ይዋለ खाሊ ትግራይን ከእንተልካ ብቡሬ ከባብን ብምዕራብ ትግራይን ከጻውታ ምዕራብ ትግራይ ከይትሕዙ ከይተልዕልዋ ኢሉ እንድሕር ከይዱውን ኤርትራ እዩ ስለዚ እኛ ማውቀናል ጉድጓድ ምሰናል ከም ዝበለተን ጨዋዲ ዝኸውን ተዳሊዱ ይኽጸንሕ ወይስ እንታዳንኦም ከዮም ጽኢሉ በትግራይ ይኹን በኤርትራ ጽኢሉ ክጸንሕ ዝብል ንዓኦም ንግደፈነቶም ናይ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ሰብዋና ንሕና ከም ናይ ዘመን ሰባት ኣብ ሚድያ ከም ዘለና ግን ማሕበረሰብ ምርዳእ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ድሮን ይትኩስን ማለት ኣይኮነን ክመጽእ ይኽእል ሓድነትና እንተፈሪሱ ሓድነትና እንተላሕሊሑ ክትኩስ ይኽእል ሓድነትና ክብል ከለኹ ጻድቃን ዝበሃል ቦቲ ስለ ዝሃደመ ጌታቸው ዝበሃል ቦቲ ስለ ዝሃደመ ንስልጣን ኢሎም ሓድነትና ፈሪሱ ማለት ኣይኮነ ተወሰነ ሌባ ሕጊ ክኽበር ይኽበሃል ከለኹም ፖላዊስ ገይሮም ንብሎ ዘለና ከምኡ ኾዲኦም ማለት ኣይኮነ 2000 ዘይመልእ ጠቕሊልካ ደሚርካ ኣብ ውሽጢ ነብደገን ዘሎ በንዲድሎ ተባሂሉ ትግራይ ሰጊኣ ብስጋኣት ክትመቶ ኣለዋ ማለት ኣይኮነ ታይዳ ሕጊ ይከበር ክብል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ሕጊ እንተተኸቢሩ ክንሳጣጠሚና ማዕረ ዝኾነ መሬት እንተሃልዩ
معرز خونه محدران تحلي ات محدران اون سقيلنا يسلطان شكوتشاز مسلا عفتي نفتين زرعي ناي سلطان شكوت ناي ود ورده فزززون زينو اندميركا كيبلعنا انتان طنقا خغبر لو خبل لو تزبي ازي نخغبرينا نزارو زلنا مال سراويت يقرب كم زلو كن بچبطي ناي مبراق جنبار او خباب زلو مقالستنا زخونه حزبي حزب اورومو بدنبي ينغرنا ايو ناي مبراق جنبار تتصعينو ناميلي بزي باواش يحلفيو بدو بزنورون بدي سابا سنتيقن زحلفا تصعينهم زحلفنيو تاغبري خافتي خباب نسو ننزي زمصم كنرينا سوماليا وناي بعلاق قال ستكايديا اورومو ناي بعلاق قال سيكايديو بأورومو زلو بأوغادين زلو بعفار بزيناي مسعيسا زنهي بمحارا زنهي بناي فانو زيوم تترقيفهم كمتسي خلدو ببين شانقل زنهي بغامبيلا زنهي تترقيفهم كمتسي خلدو أبي كبابينا خنسرح بافر كن فتر اللان تخوينا نتقراي إرتراويانون بحرم كزلوق انتخوينهم ناس انتهم لعلاونتهم كحلو انتخوينهم كاب تقراي حاليفون أمحارا ناو عفار زخيد صمدتات كم زدليهم فليت أمون يمزق على السلو مورار كيك قال لي بسوري إرترا زبلون مرأي وسانيو يكال ديو تمالي نشتي سلازنورت ويتمال بزحت سلازنورت يكون نفلا لا يتفطير مسدرغي نسايات إرترا تنفلت آيات حزون زلايا سلازي إرترا غموراري كال ديو زبلون مرأيو وساني نعاتو نتم صلاتي بمعراب تقراين ببرين غيرني إرترا تصاويتو دي خورا ويسن تقراي تشوفليقيني إرترا خورا زبل مرأي وساني نمسجن انت يكون جن نتناي صلاة خمس زغل نعوز متن مدلاو غير كان مصنح صلاة انت عينت منقصقاس يقبر له زبل من قارو تخنقر زقبو ميديا مقراو زخف يكونن زبل امنه لني افتنا سراويت مدلاون ايرترا موراري كالدو نايت مال تاريخ بعلهم بعل باجا زلولون زنورلون دي يكونن ابزبل حساب كهبمو نافتو مزازو مخن كدينا ميكي قرم thank you هايلي بدرجة موزحتو قريس كايخا بلسكنا سراويت أنا عنتو شيشون دي اليوم مالت فلحو شيشو كايكونا شيشو ما تطعمي فلحو قبليه الرما هيزون كم فلحو خوينا مزيوم ما جرشو جن علامة زي ولا حيلس عنتو زغمت كونيرو بوشت ون صحافة لين ينانو كونيرسي إذا وان كدق معي 7 اسكاب 8% ناي تግራይ تماري صلاة زنبري ناي تግራይ فتاوي ناي تግራይ صمدو سلام فتح دلاي رغيبنا لنا so زعتقن تعتقي نام حارة زي حاسكا ني روميا فرقة زي حاسكا بيشانقل غامبيلا زي حاسكا عامن هن الكافخرا سراويت خمس وركايو شلالكم ريبلنا سراويت يصقعوا لكن انا بناتي خمي زري مسلكا عقل صبات يو زي ايات ادرفنا يقدمون وليك سو عاويد ديو اتا متفليت دوخ مالال انا دليو تبل درفنا را قدم دس بلن درفي ياسي درف واي مثلا حي دغاغي قلت هذا في طعمي أبابي مثلا ياسو بابنا دقاقهم يمزبل واني رجن أو حق خيخا تازيمانا تخطى قطمنا تخط كنت خليا نزريال للناس مالي وإلى كسر أي عاوي توزين ندربي أوه أصلش كل شيء تكاسيت هلونيا ساقم يلا نوزيون الله عشان الله لكم يا زبالة أنا قلنا كاسيت قدم غربنا تقاللتون سلازرينا أو زخنا قرنا خول يوم باي ذا واي تقاللتون سلازري ماني تدرافيا قطمي زيمانا يمني أزبل بدن كأوربو خول يوم عونها لنا نفلتنا تاريخون كن كدمنتان كاتسلنا ساعتنا وندر أنا كن كدمنتان هو قرم هو سلازي شمندي بلن الله شمندي إذا بحالي ولا الله صبق يغني لنا شمندي تغلاي أوكي thank you كاتسلش زرو أنا قلنا ناياسي مثلا نيرو زروت درافيا يقطان حر تفكرني زي نيرنا قل بس قلنا أنا هذي بصح نجارات إني عندي انفورميشن ولا من زقطة
ናይ ትግራይ ኢንፎርሜሽን ይቁጠብን ዝብሉ ዘለዎም እምበር ናይ ብልፅግና ኢንፎርሜሽን ሎም እሲ ቴክኖሎጂ ስለ ዝማዕበለ ሰብ እውን ዳሕና ንሓሰበ ስለ ዝመፅእ ሰዓት እዙይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንባዕሉ ናይ ብልፅግና ደጋፊ ሲ ተው ዘሎ ነባርስ እንታይ ዝኣክል ሞራሉ ከም ዝተንክፎ እንታይ ዝኣክል ኣብ ኣንፃር ብልፅግና ከም ዘሎ ሲ ዋላ እንተዘይተዛረበ ዋላ እንተዘይ ብተግባር ዋላ ብሰዓት እዙዩ እንተዘይረአናዮ ተጎጅሉ ዘሎ ሓዊ ክፍንዳእ ዝኽእል እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጋቱ ሲ ተብ ኣዲስ ኣበባ ነካባቢኡ ዘሎ ህዝቢ ንባዕሉ ንምዃኑ ኣብነት ሓደ ሓበሬታ ዝረኸብክዎ እንታይ ኣሎ ዓቕሊ ፀይብዎ ስለ ዘሎ ሲ ኣብ ናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባስ ናይ ሓየሎም ናይ ወታደራዊ መሰልጠኛ ኣከባቢ 520 ናይ ዘን ትራካት ኣለዋ ፓትሮል ዝበሃላ ኣይ ቲንክ ብዓደ ከምኡ ዝልወን ይመስለኒ ፒክኣፕ ትራክ ኢና ንብለን ንሕና ኣብቲ ግንባራት ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮምያን ብዓት ክሳራ ስለ ዝበፅሖ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ከም ገሌሉ ተኽሲር ዝኾነ ተፈጢሩ ሲ ክሳራታት ከጋጥመን እንተለስ ቶሎ ኢለ መተካእታ ዝገብረሉ ሰራዊት ተኸገብር ኣለኹ ኢሉስ 520 ፓትሮላት ልዕሊ 36 ናይ ውግእ ኣፅዋር ዝሽከማ መካይናትን ከም ባክኣፕ ገይሮም ሚጥወን ኣሎ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ስኪር ኢሉ ዝኣምነሉ ንሱ ንባዕሉ ሲ እንታይ ዓይነት ረዓዲ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ምዝግጃው ንብሎ ዘለና ሲ ናብ ትግራይ ወይ ናብ ኤርትራ ጎስጓስ ተገይሩ ሲ እቲ ካሊእ ሓዊ ሙሉእ ዘይተባርዑ ዘሎ ንኡስ ክበልዑ እዩ እዚኣ ካ ብልፅግና ንጌታቸው ንጻድቃን እምነት ሎ اوكي ፀገም የለን ብጣዕሚ ሒዛቶላ ንሜኪ ፀገም የለን ክንዛዝ ማን ኸኢናታ ሓበሬታ ካሊእ ሓድሽ ነገር እውን ዘይክሉ ስለ ዝኸውን ዋላ እንተሃልዩ ክንምለስ ኢና ኣብ ኮመንት ይሪኣ ዘለኹ ዝበዝሕ ሓበሬታኹም ንክፍሊ ሰራዊት ፀጥታ ንክፍሊ ፀጥታ ትግራይ ይዳፋእ እዩ ሳንሶር ግበርዎ ዝብል ሓሳብ ፅቡቅ እዩ ሓሳበይ ይፅላእን ከምኡ نحنا سانسور زي جبرنا ينقربن بفصم سانسور زي تجبره يقربن جن مرأيو كومنت خمس خلوا مرأيو صبوا صلوا زخانة سأجم يلن نحنا كل غزي زنا حد النت زتصنع حد النت زت آخر مردعتها نهزب زحلف نهزبي نقح تقال عساي نقح تجارة لا يجيرو نقح تجارة لا يتزبنا نجرجن نتخونتات تردأ ويل إنفورمد زخانة مالته بدن بس تردأ نتخونتات تردأ هزبي هاي متسخم زلون هاي وتسخم زلو زفلت هزب خلوا النعيتو وانا صراحتنا مالت سلازي يتسكفوا يتسكف ويتسكفي كم حساب جنس بوي حزات كاسل زنبرت يا نزاز ما خلت دقيقة زخون وصدمو زازم نفتانا يمدلاو سراويت إثيوبيا يعني را أبغى إنك تقرب انتهى اللي خا سمع انتهى اللي خامك هو قرب صبوت صار نحموت حزان اللي هذا لا يقولوا كوين إذا ما بقى تاش مهين الله سجميل سوينا سمعت له صبوا الله خزارة له قلت حزان أنا هو إيه سورة أنا بدأ ولا فترة الله ما تعرف هو يحيي زرو أنا ونفس كريس لا زرو هو إيش هو ما تعرف هو يحيي I think سكريني كاتب له أنا وأنت حيلات النورة تستحقين الله يا بعثيرو صلاحي دار له يو خدارن تقول لخام الدلاو ترى زي كونس نحنا خان حزب خن قدمه خن كله لنا خام تقارو قال سنا خان يي حدنتنا شرشر زي كونس حدنتنا حد زمص تصحفت أنا وريا يي حقي صوري تبل زلخاتي حواريتات صبوي جن أودي تسمعنا زلكم نقولكم حافشاوي تردوا زلكم نحنا سوينا بق خمسي مو إلنا ويدما
دنا أركوينا يكوننا ميديا مسينا زاكل بمليونات تجراي زكاتلو كمون فتو تجراي زكاتلو نتجراي زودين ويكا زمل قطم عقارات زي تنابنا زي ترانا أنا سويلنا أنا مثلا نقول يكوننا زيو حق المزرعة تملك تخم صبوا يجن نوعلهم منس حسوا بروهم نستي نوصل زر نوزي سي كاون لعرين تاي انفورميشن الله انت حاوريت الله نسو ايتقالو غزي زازم قد يبل كان نزيهم سب علامه عندهم كم زغورو يري له يتقدم يلو زقمطون سلازبلو نتزامل كلس مدلقات زغونه ايوا نعم تملس لهم ديو ندحر غزي يطفينا لهم زبله نسيهم زدل يساته مفتو قم ነገር كينطف نعاتم ناملس كالو خيد سلازدلي نغيرنا يلنا اوريدي نافتا مزازميت كيد صقم ስለዚህ እቲ ኣነ ካብቲ ዝገለጽካዮ እውን ኣብ ትግራይ ዝደቀሰ ኣካል ከም ዘየለ እዩ ዘለና ኣነ እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ መሪሕነት ህወሓት መሪሕነት ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ እውን ናይ ራያ እውን ዘርእየናዮ እቲ ቪድዮ እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ምዕሩይ ዝኾነን ርዱእ ዝኾነን ምዝግጃዋት ተገቢሩሉ ትግራይ እዚ ምዝግጃው እዚ ሒዙ እውን ሕርየቱ ሰላም ስለ ዝኾነ እዩ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ካነይ ሓይሉን ተጠናኺሩ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ውድብ ህወሓት ሓይሊ ሒዙ ምስ ጎራውቲ ሰላም ፈጢሩ እቲ ዝመጽእ ካብ ሽዋ ሓይሊ ግን ኣብ ትግራይ ዘይኮነ ከካይዶ ውግእ እንድሕር ክደፈአና ኮይኑ ጥይት ኣብ ትግራይ እንተተተኩሱ ሰሙናት ኣይትቕንን እያ ተሓዊ ተሪላ ናብ 4 ኪሎ ኣትምለስ እዚ ትግራዋይ ጉራ ኣይኮነን ድሕሪ ሒዚ ነንተንፍሰሉ መገዲ ተፈጢሩሉ ሰላማዊ መገዲ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ዓፋር ካብ ኣካባቢና ዘላ ሱዳን ናትና እያ ዓድና እያ ብስርጎም ዓድና ህዝብና እዩ ስለዚ እቲ ሰለስተ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ሃገር ኤርትራ ክልል ዓፋር ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ውሽጢ ኣምሓራ ዘሎ ኣገው ቀማት ወሲኽካ እዚኡ ንኣና ፅባሕንጎ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ዘይወገአና ምዕሩይ ምስራሕና ዓብዪ ዓወት ተሰሪሑሉ እዩ ተሓፊሰሉ እዩ ብዘይ ኩናት ማለት እዩ ብሰላማዊ መገዲ ብውሕልል ፖለቲካ ብውሕልል ምርዳእ ብህዝባዊ ሃይል ሓወይ እዚ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናትና ትደጀና ዝኾነ ሰራዊትናን እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ውሕልል ዝኾነ ምስ ሕወሓት እውን እናተማየጠ ሕወሓት እውን ከም መሪሕነት ኣብ ሰዓት እዚኡ ውሕልል ዝኾነ ስራሕቲ ሰሪሑ ልክዕ ህዝብና ይሳቐሎ እዩ ግን ኩናት ከማራጭ ሕርያና ዶ ይኹን ተቀዳዲምና ተጓይና በትንሕና ሓደ ሓደ ግዜ ንዛረቦ እንድሕር ኩናት ንኽፍት ነርና ኸ እንታይ ዓይነት መስዋዕት ክሒዝን እናኸፈልና መፂና መሃልና እቲ ዝለዓለ መስዋዕትና ክንከፍልስ ዝተሓተይልና እውን ክንሓስቦ ንኽእል ኣለና ሒዚ ግን ናሰብሰብና እንታይ ኮይነሎ ህዝብና ናብ ሓደ ይመፅእ ኣሎ ሰራዊትና ይመዓራር ኣሎ ውሽጥና ዝነበረ ሕርክርክ ናፀረ ይመፅእ ኣሎ ሓተላ ይጓሓፈሉ ሕሸ መገዲ ሒዚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕና ኣለና ዝደቀሰ ኣካል ትግራይ ግን የለን ምክንያቱ ውሕልል ዝኾነ ኣካይዳን ምዕሩይ ዝኾነ ዕላማታትን ተተኺሉ ተሰሪሑ ተወዲኡ ኣሎ ትግራይ ሒዚ ንሕና ግን ንፅበ ዘለና ብልፅግና ውዕል ብተሪያ ተግብራ ኣይተግብራ እንተኢሉ ከዓ ናብ ዓድና ናብ ምዕራብ ክንኣቱ ኢና ህዝቢ ትግራይ ክምለስ እዩ ናብ ዓዱ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር እዩ ብመሪሕነቱ ብሰራዊቱ ንሕና ትሕቲ ፈጣሪ እዚኣ መጨረሻ ክገብራ ንኣምነሉ ብልብና ነኽብሮ ከም ናትና እውን ስለዝኾነ ደምና እውን ስለዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ስለዚሁ ኣብ ሰራዊት ትግራይ እምነት ዘይብሉ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል ትውልዱ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዕላምኡ ግን ምስ ፀላእ ተሰለፈ እዩ ሰራዊት ትግራይ ሒዝና ውሕልል ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ውድብና ከዓ ሕወሓት ኣጠናኺርና እዚ ስቃይ መከራ ዝፈተና እዚዩ ለብ ዘበን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብናይ ፈረንጂ 2026 ሙሉእ ትግራይ ኣብ ኢድ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኣቱ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ሒዚ ናደነነ ናተደፈ ብፀላእቲ ናተቐጥቀጠ ዝቕፅለሉ ዝሞተሉ ከብቅዕ እዩ ኣብዚ ኣነ ሓይሊ ሓወይ ጥርጣረ የብለይ ንቃለሶ ዘለና ደደቤት ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ኮይና መፅያቶ ዘላ ዓወት ክዛዘም እዩ ናይ ትግራይ ነገር ክመዓራር እዩ ክንስዕር ኢና ኣብዚ ማንም ትግራዋይ ዝጠራጠር ትግራዋይ ተፈጢሩ ብልፅግና ዝኾነ እዩ ንኸውድ እምበር ንህዝቡ ዝሰርሕ ዝሓስብ ኣይኮነን ብምንም ተኣምር ኣይኖ ነዊሕ እያ ታዘረባ ግን እዚዩ ሓይሊ ሓወይ ክንደጋገሞ ክንክእል ኣለና ቃልሲ ናይ ተጋሩ ከንቱ ኣይተርፍን ትግራይ ተስዕር ኢሉ ተሰውአ ተጋዳላይ ትግራይ ስዒራ ተጓዕፂፃ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ተረጊፃ ኣይትነብር ድሕሪ ሒዚ ማንም ትግራዋይ እዚ ክፈልጥ ኣሎ ኣይ እዚ ኣየዋፀንን ምስ ትግራይ ምስ ህዝበይ ኣይከውን ዝበልካ ካነጌ ግዲ የብልካን ተፀጋዕ ከይደ ደስ ዝበለካ ናብ ዝደለኻዮ ሃገር ኪድ ኢትዮጵያ ትብል ተቐፂላ ኺድ ኦሮሞ ኮይና ሃገር ኮይና ኺድ ትግራዋይ ኮይኑ ግን ፅሩይ ትግራዋይ ንትግራይ ሒዙ እውን መስዋዕቲ ከፊሉ ባርነት ኣይቅበልን ኢሉ
ዲሞክራሲ ንኩሉ ተሓቆፍ ውሕልል ዝኾነ ትግራይ ክሃንጽ እዩ ምስ ጎራዊት ሰላም ክፈጥር እዩ ተጀሚሩ ካይት ሰላም ስለዚ ሰላም ንጎስኩስ ንሕና ከኣን ቃልስና ንቐጽል ሓድነትና ናብ ሓደ ነምጽእ ሓድነትና እዩ ዓወትና ህዝቢ ትግራይ ተሳዒሩ ይገልጥን መጨረሻ ውሕልል ዝኾነ ፖለቲካ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ከኣን ይጀመር ኣሎ ንቐጻሊ ከኣነ ነቶም መራሕትና ናቐጥቀጥና ናዋረድና ናፀረፍና ዘይኮነ ናሃቶም ጌጋታት እናዓረምና ሓላፍነት ክንወስድ እንተኮይና ከኣነ ሃይለ ሓወይ ውሕልል ዝኾነ ከይድታት ንህዝብና ኩሉ ግዜ ራዕዲ ዝፈጥር ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ሚለና ክንከይድ ንክእል ኣለና እዚ ደሊ ሕጂ ኣኽለካ ትብለና እታ ነትወርክ እውን ስለ ዘንዋሕናዮ ይቅርታ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣነ ሕዚ እውን ጉራ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ክስዕር እዩ ብደንቢ በቢ ዘለኹም መኾንኩም ደደቢት ሚድያ ትከታተሉ ብቴሌቪዥን እውን ቀጥታ ፈኖናት ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ተከታተሉና ንኩልኹም ደደቢት ሚድያ ኩሉ ግዜ መረዳእታ ናብ ህዝቢ ክተቕርብ ከላ ፅሩይ መረዳእታ ፍልፍል ፅፁይ ሓበሬታ ኮይና እስካዕ ሕዚ ዘሊቓ ኣላ ንቅድሚት እውን ፍጹም ካብዚ ፈትለ ከይንብልን ናብ ካሊእ መንገዲ ድሪፍት ንገብረሉ የለን ተሓቂ ሞር ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ግን እንዳተጠናኸረት ክትከድ ስለ ዘለዋ ደደቢት እናጠናኸርኩም ክትዘልቁ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ከቕርብ እየ እቲ ሕዚ ንሕልፎ ዘለና ህዝብና ዘዳሉ ህዝብና ሓድነቱ ዘፅንዕ ሰራዊትና ዘጠናኽር ሕዚ ከዓ ብፍላይ ናይ መሪሕነት ኣኼባ ዘለሉ ሕወሓት ሪፎርም ክገብር የላ ናይ ሪፎርም ኣኼባታት እናተገበረሉ ኣብ ዘለሉ ኮይና ክነቕርብ ከለና ነቱ ህዝቢ ትግራይ ዝጠልቦ ዓይነት መሪሕነት ከዳሉ ዝኽእል ኢና ነቕርብ ዘለና ኢልና ኢና ንኣምን